Always been the shoulder I could cry on, always been the hand that I could hold. There's no place in this world that could feel like home without you. Even on the darkest nights, you were the brightest light. Hold me close and I just know I'll be alright. I love you, mama, my forever best friend till the very, very end. I love you, mama, and I need you to understand. No matter where I go, you will always be my home. I know you hate watching me go up, but you should know it hurts me just as much. Cause even if there comes a day that I'm miles and miles away, I still need you just to hear you say I love you. It's gonna be okay. Ang Biblia naghamatag, kung ikaw mapatay, kung wala ka kay Kristo, direkta ka gid sa impyerno. Amo na mga utod na dapat din naton siguraduhon ng kabuhi naton diri sa lupa. Amen. Habang buhi ka pa ang pagpili niara sa imo. Kung ang tao makadto sa langit o makadto sa impyerno, depende na sa imo pagpili. Ara sa imong kahigayunan ang pagpili habang buhi ka pa. That's why desidera, hindi pag daw lahugi ang kabuhi nimo diri sa duta kay makatalagang ang aton palabuton kung wala kita sa Ginoo. Matakya kita. Sino ba ng luyag? Wala si luyag sina. Kag kita man mismo, nadlok man mapatay. Porme ka mo. Pero may bentaha. Sa kay nanay nga bahay may bentaha. Una, suliton ko, she can rest of all the troubles in life. No? Wala na sa mga pagluwa sila sa Biblia, no? Kay kanami na sa sitwasyon na ni nanay dito sa langit. No? Kapoy, maski ano kadamo sang ginahimo niya, ginauna gid ang hilikoton sa simbahan. Si nanay, alas 12 pa lang, kung ato na sa balay. Hindi siya gusto malate. Nga gusto niya nga, before ko na mag-start siya ang panimbahon, ara na siya. Ano ang posible? Ano ang mga butang na enjoy naton sa langit? Diri may kwarta ka isa ka milyon, makuha na piso, di na isa ka milyon. Diri may isa ka milyon, may kwarta ka damo, liwat na batasan mo sa silingan mo. Oh, naging danok na kita. Diri may baka na kita ng mga gamit, natulog na sa iba, napaluluoy na sa ila. Hindi mo na mabalon. No? Kamudamo ka mo sa kwarta, buwas may mapatay ka mo. Hindi, kumusta? Kita tanan, mapatay buwas. Aton nga assurance nga ang Ginoo makuha naton ang information niya sa aton kung kita nagapadayon. The book of Psalm, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. At the same time, in 1 Corinthians chapter 15, 55 to 57, pagadunganan talang initalan basa, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. I remember how I felt
When I saw you for the first time and my world turned inside out. When you wrapped your tiny fingers around mine. One of the best days of my life. I remember your first step, and it didn't take you long till you were running up ahead. And then you turned and wondered if I was impressed. One of the best days of my life. I hope you know that you are loved, that I'll be here no matter what. And there's nothing that you ever have to prove. I'm just proud of who you are, to watch you grow and see your heart. And when I think of all the lies ahead for you, I can't wait to see what God is gonna do. Ang pangamuyo ni Jesus nagakatuman nga siling niya da sa atong ginbasa, gusto ni Jesus nga updon niya kita sa duog nga ginaman niya para sa aton. Handom sang Ginoo nga maupod kita. No? Gani sini nga kay gayunan, ini mensahe nagasiling tion sang pagpaalam. Himo natong partner Jesus Christ sa aton life. Amo nang pinaka the best nga preparation sa aton kabuhi. Bisan ano naton kabise sa pagpaningabuhi naton para sa pamilya, sa aton tanan, so dapat si Jesus pariyon naton sa aton kasing-kasing. I bet you could have used a minute, just a little time alone. But you let me be your little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know, when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from